Halo guys, jadi di video ini kita akan belajar tentang ISO di kamera DSLR Nikon D3400. ISO adalah satu pengaturan penting di dalam kamera yang mengatur seberapa sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Play the part of a soulless at home, where you counting stars. 'Cause you packed your bags, had your heart set to roam. When you left for Georgia, said your friends didn't watch you, but I swear I do. Say what we are. Time's not a problem. Do you think we were moving too fast? Guess we were meant to last. I can't move on from that, and I don't have the words. So I keep counting stars inside my room, inside my room. Nah, kita sekarang ke cara kerjanya. Cara kerja ISO rendah, yaitu seperti ISO 100 sampai 200, akan membuat gambar terlihat bersih dan noise-nya sangat sedikit. Cocok untuk digunakan pada kondisi terang seperti siang hari di luar ruangan. Cara kerja ISO tinggi. ISO tinggi, contohnya 1600 atau 3200, bahkan ada yang sampai 25600. Sensor akan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya, bahkan bisa memotret di keadaan gelap. Tapi, semakin tinggi ISO, noise atau bintik-bintik kasar pada foto semakin banyak.